dibotakin, ini juga bakal dibotakin. So how do you feel about the 14th baby? How do you feel about the 14th baby? I'm so excited and I'm so You first. How do you feel? It smells good. It smells so good. And you like it? It's okay? Honey bun sugar puffs. I love my surprise. Jadi walaupun mungkin nggak melahirkan baik. Oke, jadi di rumah generator walaupun Bugen sekarang udah nggak ada. Ini ada kepalanya besar kayak gede banget ya. Gede kayak lari, pipinya kayak dia mesti selalu diajak ngomong mengenalkan tentang Tuhan. Stay connected with God. Even though he seems to understand, he even knows everything. Bener-bener yang udah aku tunggu. Akhirnya saya cariin 1, 2, 3. Tadang, meja makeup. Lihat dong, lucu banget gak sih? Ini dari Uni Home Furniture. Lihat. Dan oh my god, ini mini sesuai requestan aku. Tapi lengkap gitu loh. Ini ada kacanya. Terus